do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir. Kashmir has been a thorn in a lot of people's sides for a long time. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش. ٹرمپ کی دہلی میں پریس کانفرنس, کہا پاکستان اور بھارت مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. جان لیوا وائرس کورونا چاروں ہمسایہ ممالک میں پہنچ گیا. وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی تیار. پاک ایران سرحد غیر معینہ مدت کے لیے بند. درجنوں پاکستانی نو مین زون میں پھنس گئے. باکسنگ ٹیم بھی محصور. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا تفتان کا دورہ, انتظامات پر اطمینان کا اظہار. کورونا وائرس ایران میں 15 قیمتی زندگیاں نکل گیا. دبئی نے تہران سے فضائی رابطے معطل کر دیے. چین میں آج مزید 74 افراد لقمہ اجل بن گئے. تعداد 2663 ہو گئی. جنوبی کوریا میں 9 اور اٹلی میں 7 افراد ہلاک. کویت میں بھی 3 کیسز رپورٹ. شاہراہ پر دھرنا, واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ. سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت ختم. پنجاب حکومت کا مزید توسیع دینے سے انکار. وزیر قانون اور وزیر صحت کی پریس کانفرنس, کہتے ہیں نواز شریف کسی اسپتال میں داخل ہوئے نہ دل کا کوئی آپریشن ہوا. مکمل میڈیکل رپورٹ بھی نہیں دی گئی. پنجاب حکومت کا فیصلہ اقدام قتل کے مترادف ہے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا اظہار مذمت. کہا فیصلہ کمظرفی اور سیاسی انتقام کا ثبوت ہے. ڈاکٹرز کی رپورٹ پر پنجاب حکومت نے دستخط کیے تھے. نواز شریف پاکستان نہیں آئے تو اشتہاری قرار دیے جائیں گے. فردوس عاشق اوان کی پریس بریفنگ. کہا علاج کے بجائے ہوٹلز میں دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. میڈیکل رپورٹ دیں گے تو ریلیف ملے گا. میڈیکل بورڈ میں پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی شامل تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے نون لیگ کے لیے بڑا ریلیف. شاہد خاقان اور احسن اقبال کی ضمانت منظور. دونوں رہنماؤں کو 1-1 کروڑ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم. خیبر پختونخوا کے ایوان میں اپوزیشن کا طوفان. ایجنڈا نپٹانے اور احتجاج ملتوی نہ کرنے پر احتجاج. نگہت اورکزئی نے سیٹی بجانا شروع کر دی. اسپیکر برہم. جا بجا پھیلا کچرا اور جگہ جگہ کھڑا گندا پانی. یہ ہے ملک کے سب سے بڑے شہر کی کہانی. اداروں کی نااہلی سے مشکل ہو گئی زندگانی. صورتحال پر بلدیاتی حکومت غائب, سندھ سرکار خاموش. کراچی کے سابق ناظم نعمت اللہ خان خالق حقیقی سے جا ملے. نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر نیو ایم اے جناح روڈ پر ادا کی جائے گی. سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس. میئر وسیم اختر نے بلدیہ عظمیٰ میں سرگرمیاں معطل کر دی. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. 91 سالہ حسنی مبارک نے 30 سال تک حکومت کی. عوامی احتجاج پر 2011 میں اقتدار چھوڑنا پڑا. امریکہ طالبان امن معاہدہ 29 فروری کو دوحہ میں تقریب سجے گی. قطری سفیر کی پاکستان کو شرکت کی دعوت. وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان اور قطر کا کلیدی کردار ہے. ہندو برادری نے بھارت کے شرپسندوں کو پیغام دیا ہے کہ ہندو مذہب کی کتاب گیتا میں کسی کے بھی مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے. ہندو برادری نے یہ بھی کہا کہ وہ خوش نصیب ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. ہمارے بھی گیتا میں یہی لکھا ہوا ہے, قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, کسی کے مذہب کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ہر چیز کی ایک کی عبادت ہے, ان کا رتبہ ہے. پر جو انڈیا میں ہو رہا ہے نا وہ بہت غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم تو یہاں پہ ہم بھی ہندو مذہب میں بیٹھے ہیں, پر ہم بھی بھگوان کا نام لیتے ہیں, بھگوان کی سیوا کرتے ہیں. عوام یہاں کی عوام جو ہے بہت زیادہ ہماری خیال کرتے ہیں مندروں پر, اور ہمارے گرجا گھروں میں بھی بہت ہی احترام اور خیال کرتے ہیں. اور ہمارا بھی کہنا ہے انہوں کو, انڈیا والوں کو یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد یا گرجا گھر یا مندر کسی کی بھی توڑ پھوڑ نہ کرے. ہم خوش نصیب ہے, ہم پاکستان کنٹری میں ہیں, ہم ادھر محسوس ہے. انڈیا میں بہت واقع ظلم ہو رہے ہیں. یہاں سکھ بھی رہ رہے ہیں, بدھسٹ بھی رہتے ہیں پاکستان میں, مینارٹی ہندو بھی رہتے ہیں. اپنے عبادت گاہوں میں
अपने गुरुद्वारे में, अपने चर्च में हम आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए कहा कि इमरान खान अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दहशतगर्दी समेत कई मामलात पर गुफ्तगू की। Difficulty in Pakistan, and we're seeing what we can do about it. Anything I can do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir. Kashmir has been a thorn in a lot of people's sides for a long time. अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उनके अच्छे दोस्त हैं। I have a very good relationship with Prime Minister Khan, very good. We talked about it today at length, actually, and Prime Minister Modi. अमरीकी सदर के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर मोदी सरकार ने कोई जवाब न दिया। अलबत्ता भारत में इस बयान पर गम गुस्सा पाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हिंदी अल्फाज के गलत तलफ़्फ़ुज़ पर अमरीकी शो के मेज़बान ट्रिवानो भी मजाक उड़ाए बिना न रह सके। ट्रिवानो ने कहा कि ट्रंप कस्साब है, हिंदी जुबान पर छुरा चला दिया। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ हमारी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को सिफारती कामयाबियों को उजागर करने की भी हिदायत की, जिसके मुश्तबा केसेस की सूरत में पंजाब के 4 अस्पतालों में यूनिट कायम कर दिए गए हैं, जबकि वजारत तिजारत में भी मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है जो वबा मजीद फैलने की सूरत में दीगर मंडियों की तलाश करेगा। कोरोना वायरस का खतरा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने महकमा सेहत पंजाब से तिब्बी अमला मांग लिया। ये अमला बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में मदद करेगा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान, बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी और अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट में यूनिट कायम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास हुआ। कमेटी को बताया गया कि चीन से खाम माल की सप्लाई रुकने पर थाईलैंड समेत दीगर ममालिक से दरामद पर गौर किया जा रहा है। चीन में हालात मुकम्मल मामूल पर ना आए तो मुतबादिल तलाश करना होगा। ईरान में कोरोना वायरस फैलने के बाद बलूचिस्तान से मुल्का पाक ईरान सरहद मुकम्मल बंद है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने भी तफ्तान पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। ईरान से कोरोना वायरस मुंतकिल होने का खदशा। पाक ईरान सरहद 3 रोज से बंद। बुनियादी मरकज़े सेहत तफ्तान को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने तफ्तान में इंतजामात का जायजा लिया। जो इंतज़ामिया ने हमें ब्रीफ किया है कि अभी कोई मेरे ख्याल में 150 बंदा इधर 270 बंदा मौजूद है इधर पाकिस्तान हाउस में, बाकी 6000 बंदा ईरान में है और पाकिस्तानी कौंसलेट से हम भी मिल के जो बाकी आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए कोई तरीका करेंगे। ईरान से वापस आने वाले 270 ज़ायरीन पाकिस्तान हाउस में मौजूद हैं और इनके बाहर जाने पर मुकम्मल पाबंदी है। दूसरी जानिब ईरानी ड्राइवर्स को वापस भेजने के लिए FIA हुकाम इक़दामात कर रहे हैं। उधर कोरोना वायरस से चीन में मजीद 95 अफराद हलाक हो गए हैं। दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है, जहां 81,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। ईरान में 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 15 अमवात की तस्दीक भी हुई है, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अपनी होने लगी है। चीन में मजीद 95 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 2663 अमवात हो चुकी हैं और 77,658 अफराद मर्ज का शिकार हैं। जापान की बंदरगाह पर आइसोलेशन में रखे बहरी जहाज में भी 2 अमवात हुई हैं। इस जहाज के तमाम मुसाफिर कर्नतीना में हैं। उधर ईरान में 34 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बहरीन में मरीजों की तादाद 9, कुवैत और ओमान में 3 हो गई है। मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर 140 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद हर तरफ तशवीश की लहर दौड़ गई है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। जनूबी कोरिया में मजीद 144 अफराद मर्ज का शिकार हुए हैं, जिसके बाद कोरिया में मुतासिरा अफराद की तादाद 977 हो गई है। इटली में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 283, ऑस्ट्रिया में 2 और क्रोएशिया में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। स्पेन ने अपने जजीरा नुमा सयाहती मकाम में 2 मरीज रिपोर्ट होने के बाद वहां मौजूद 1000 से ज्यादा सयाहों को आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है।
कोरोना वायरस के फैलाव के बाद चीन, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड समेत मुल्हिका ममालिक में शोबा सयाहत बुरी तरह मुतासिर हुआ है और सयाह इन तमाम ममालिक के सफ़र से गुरेज कर रहे हैं। चीन में हज़ारों अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। ऐसे में चीन के तिब्बी अमले ने खिदमत की लाजवाल मिसालें कायम की। मुसलसल मास्क पहनने से चीनी नर्सेज के चेहरों पर निशान पड़ गए हैं, जबकि वायरस से बचने के लिए कई नर्सेज ने अपने बाल भी मुंडवा दिए हैं।